What's up guys? So karong kapataklan mi guys no. So halin mi sa eskwelahan guys. So adlaw-adlaw ni guys mao ni among obra no. Adlaw-adlaw yun eh. Takla dulhog para sa future sa ulihi guys. Tungod pigado kayo, maninguha kita para makatapos no. So kung ako manghud guys sa takla-taklad no. Aga dulong pa mo dulhog pagkapulay hapon naman. Di ralog-lahog guys, di ra minuto-minuto. Ang amo lalakton guys, lapit 2 ka oras guys. Oh, lapit 2 ka oras. Amo gina guys, basta tapigado ta guys, maninguha kita maayo guys. Kasi ano kapigado. Kayahon tani. Kabalo mo guys, naluoy na ko sa akong gilikanan guys no. Kaya tanaw ko sa ila guys. Akong baba guys, biskan asa lang mangita obra guys no. Para may iplite lang mi guys, may mapakaon lang mi. Kagakon lama guys, amo ang gapir mi gihimo sa amon taga-aga dulumpa siyang tigang para makabalon kami guys no. So naluoy giko guys man ang sano kabudlay guys, kayahon guys. Biskan pigado kayo, kayahon tungod kabalo ko guys. Ang kabudlay namon